ওই লাগবে কি করিস দাদা সবাই দিবি দাঁড়া বেটা অনেকদিন বেঁচে থাক অনেক বড় 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 হ্যাপি বার্থডে হবে ভাই হ্যাপি বার্থডে शंभू भाई बताओ कैसा लग रहा है? हम लोग तो बाजार करके आया, बाजार में कुछ बोले नहीं है, तो अभी सीधा प्लेस में दिखाने वाले क्या क्या सही है हम लोग। ठीक है, कितने का बाजार हुआ आइडिया कुछ? क्या बाजार कितने का हुआ आइडिया? हो गया मिनिमम 2,000 का हो गया। हाय गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग बचेगा मैं बोलने में सोए बे छिमी आज इसका नंबर। हाय गाइस ये है कैमरामैन और हम है और ये जो हमारे सामने बैठा सेलिब्रिटी बॉय है उसको हम काम खिला रहे हैं और वो है मेहनती बॉय जामिल भाई वो हर चीज का मैंने की दायित्व ले लिया है। ये तो आधा हिंदी आधा बांग्ला बोलता है रे। और वो है झबड़ा चून मुख देखो झबड़ा का ये है आखा मैन, आखा बनाया देखो गाइस, इनको देखो, ये हमारा रांधुनी सलाम करता है सबको। हाथ देखिए लो कांग्रेस होई भाई इनको देखो, इनको सलाई लाने को कहा था, सिर्फ एक काठी लाया था। क्या बोले इनको? ऐसे चीटिया लोग को पिकनिक में लेना ही नहीं चाहिए भाई। काठी तो एक है लेकिन देखो कौन सा बारूद भी नहीं है, बारूद भी नहीं है। इनको उसके गाड़ में घुस आग लग जाएगा। में कौन लिया इनको? उसके गाड़ में घुस आग लग जाएगा। कुछ भी यार छोटा भी पावर दिखाओ, भीम का पावर नाचते भाई सवाल ए मारो बना लफ्जों से जो था भरे खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियान रिश्ते को क्या भातीजा इधर गाय গামলাটারও দিয়ে দে ফোনে কি বললি তুই এবার ওই বাবা পাতাগুলো পাততো ইটো পাতাগুলো পাততো ওখানে কটা কুকুর আছে বল ডাক ডাক সব কথা একটু জল দে না বে
हम लोगों ने दिया ना, कोई कोई खा रहा है, कोई कोई नहीं खा रहा है। প্যাক কাজ কর না, চ ঘাটে চ। गाइस पैसा स्पॉट पर रहा है ना, तो इसलिए भाई मोया मोया लगा दिया इस बंदे ने। अभी जो है भाई लोग, आज सम्राट भाई का मतलब अपना भतीजा का बर्थडे है, तो हम लोग अभी केक लेने जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस गिफ्ट लेना हो चुका है, गाड़ी लिया है गाइस, देखने दो थोड़ा सा गिफ्ट कैसा है। तो गिफ्ट यहाँ पर है, छोटा सा घड़ी है। ये रहा केक, अभी सरप्राइज प्लान कर रहे हैं एंड सारे भाई लोग उसका अंदर है, सम्राट भाई को भी पता नहीं है, और हम लोग यहाँ पर केक को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। বলছি না পরে কার বার্থডে আজকে? আমার। হ্যাঁ? আমার বার্থডে আমি কেক কাটবো। এই ভিডিও ভাতিজা 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 नंबर 1 लिखते बोलना, लिख लो ना, भातीजा नंबर 1 क्या भातीजा पकड़ो, नंबर 1 लिखते बोलना। अरे अरे भातीजा नंबर 2, এটা भातीजा नंबर 1 बॉस भाई वीडियो कर अरे चित्तो यार बाल लीची बड़ा ए काटा हैप्पी बर्थडे ओए ये लिसनी बे साला डाले ए डाला चित्तो साला दे दो साला दे दो ना ओके ओए सोना नहीं बे কিছু নাই क्या काटे ना ना এই লজ্জা পেয়ে গেছে আমি ভাবছি ওনো কেক কাটে লিখি দাও এই তো কাটো আজকে প্রথম কেটে লাও ভাই বন্ধুর জন্মে তাড়াতাড়ি কাট খাবে ওই খাবে ওর জন্য আগে আপনি এখানে তো কাটবে ওখানে দাও বাল হ্যাঁ ভিডিও অন করিস নি তে ভিডিও তো অন কর বস এবে চাপিস না বস হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আচ্ছা আছি নাও তোমার জন্য তুমি বস বস তো দূরের কথা হ্যাপি বার্থডে ভাতিজা হ্যাপি বার্থডে ভাতিজা হ্যাপি বার্থডে ভাতিজা তবে হাততালি দে ও ভাই দে এটা দে জীবনে উন্নতি করেছে ভাতিজা থ্যাংক ইউ ওখানে দাও যা খাওয়া यार তাকে খাওয়া আদে খাও আচ্ছা ভাতিজা ধরো ঠিক ধরো এই দেখি ভাতিজা মিষ্টি করো এমনি আবে আস্তে খাবি এ ভাই বেশি দিও নাকি অল্প নাও আদি যাই অমিত করে শাক কই আবে বেশি করে মুখে ভাত বেশি করে যদি ভরি তো শেষই করে দেবো না বলে দাও কেকের জন্য কিন্তু কালকে মার খেতে হবে আমাদেরকে আরে লাউড়া ধার বাকি করে কেক এনেছে যে বাল এ রাকি ওরে প্যান্টটা ধরে না এই মানে কি এ মাফলা টেলিয়ান আগে পা দেখে নাও কে ওই দেবো ওই দেখ হাত দেখে লে আগে সম্রাটের বেস্ট ফ্রেন্ড কে রাজা বন্ধ কর কেউ কিছু বলবি না দাদা এখন বাকি আছে সর ছুঁয়াছুঁই খেলাবি নাকি ফেরবি না ঠিক আছে হ্যাঁ এদিকে এখানে দেখতে যেতে না পাই এদিকে ভাই কি করি ভাই উঠতে দিবি না ওকে যদি উঠতে পারলো তোকে পড়বে কিন্তু আমরা ছিলে সবাই এদিকে তিনটা করে সবাই ঠিক আছে ওই মারবি না ভাই সবাইকে বলছি আমি দেখে আসবি দাঁড়া সব ওই লাগবে কি বড় করিস দাদা আমি সবাই দিবি দাঁড়া
জানতে না পারে কে কম মেরেছে, ঠিক আছে? দাঁড়া, চুপচাপ দাঁড়া। লাউড়া হোটেলে মারতে দে আমাকে, লাউড়া হট। কথাটাই করতে দিল না আমার। তোর হাতের কি জানি আমি। এবার দাঁড়া। 1K করেছিস, ওর ব্লুটুথ টপ কর। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি না না সমুকে তুই পড়া না, তুই পড়া তো। এবার দাঁড়া, সমু ধর, সবাই ধরে, এবার সবাই একটু একটু করে হাত দে, সবাই একটু করে হাত দে। উল্টা কেন এবার সোজা? আচ্ছা আমি ধরছি। হ্যাঁ তুই কর। সুন্দর লাগছে, পড়া পড়া। সুন্দর জিনিস এনেছে, সুন্দর তো লাগবে রে বোকা চোদা। আবে কি বে দড়ি কেন পাচ্ছিস বে হাতে? এবার দেখ ভালো লাগছে কিনা দেখ, দড়িটা ভালো লাগছে? ভাতিজা কালকে চল ঠিক আছে, হ্যাপি বার্থডে বন্ধু বেটা, অনেকদিন বেঁচে থাক, অনেক বড় বড় হ্যাপি বার্থডে। আবে ভাই হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে। আবার কি